Hello guys, good morning. Yan, ititesting natin yung susi natin na bago pinagawa natin kay G-Tech. Yan kita ba? Yan, may picture pa. Yan. Touch screen to. Yan. Hola. At ito yung susi niya. Yan o. Yan. Guwapo yung picture o. Guys. Labas tayo. Yan. Baba natin yung bintana. Yan o. At saka yung isa pa. Yan. Ngayon labas tayo. Kung magsasarado siya. Ito yung susi o. Testing natin. Layo tayo. Yan. Zoom natin. Yan. Ay, tayaw. Layo ko na. Ay, sandali lang. Naiwan pala yung susing isa. Dapat maalis yun. Sandali lang. Yan. Alisin natin yung susing isa. Yun. Sarado natin. Yun. Oh. Yan. Yun. Bukas. Yun ulit. Oh, ito. Bukas. Oh, bukas. Yan. Okay. Testing ulit. Yun o. Yan. Ayos na.